Zero agad. Umatake, hindi pumasok. Andrea Piles. Rattling. Mang Victor, pass by. Arman, pumuol, hindi pumasok. Loose ball. Andre. Good rebound by Mark. Pass by Papa Arman. Ang ganda. Hindi nga na pumasok. Aloy. Umatake. Pass by Clint. Yes! Hindi pumasok. Good rebound by Mr. Jerno. Pass by Ponce. Pass by Mark. Yes, sir! Hindi na naman pumasok. Mark hindi pumasok. Mark pumasok. All two. Andre. Umatake. Hindi pumasok. Another Andre. Kaloy! Yes, sir! Kaloy. Points. Basket by Kaloy. 3-2. Victor. Pinasa sa kanan. Kaloy. Clint. Kaloy. Clint. Yes, sir! Ganda sa ilalim. Pasok sa ilalim ang tira ni Clint. Jordan. Mark. Umukol. Yes, hindi pumasok. Nakuha ni Clint. Binabawa ang bola ni Clint. Tuloy-tuloy sa basket. Pass by Andre. Hindi rin pumasok. Another by Clint. Another by Andre. Kumukol si Andre. Yes, sir! Basket by Andre. 4 minutes and 45 seconds. 4-3. Mark. Basket. All four. Yes! Ganda ng atake nun. Hindi nga lang pumasok. Ponce. Bumukol sa dress. Yes, sir! Basket by Ponce. 3. 4 minutes and 5 seconds. Andre. Good fake by Andre. Pass by Clint. Bumukol sa dress. Hindi pumasok. Nakuha ni Victor. Ponce. Bumukol agad sa dress. Inabot. Pass by Andre. Good fake by Andre. Jordan, pumukol sa dos, hindi pumasok. Nakuha ni Clint. Pass by Andre. Yes, sir! Easy layup by Andre. 5-6. Favor of White. Victor. Si ano? Pass by Jordan. Jordan pass by Victor Another. Andre, 1 by 1 by Ponce. Andre, dinapit pa ng konti. Yes, sir! Basket by Andre. Galawang yun. Galawang yun. German pumukol. Yes, sir!
Yes, sir. Basket by Jeribel. Oh, ginagawang lollipop. Papa Arman. Tumukol si Papa Arman. Hindi na naman pumasok. Yes! Basket by Marcy. Pareñas. Umatake. Pumasok sa ilalim ng galing. Foul. May nakakuha pa si Pareñas. Kaloy. Aba, aatake yan. Hindi. 2 minutes. Last 2 minutes. Yes, basket by Pareñas. 7-8. Sino naman? Papa Arman. Yes, sir! Hindi na naman kumakakuha. Ang ganda. Foul. May nakuha pa. Sige ko eh. 8-7, lamang puti isa. 8-7. Lamang pa ng isa ang puting gypsy. Papa Arman. Yun! Hindi pa rin pumasok. Pareñas. Yes, by Pareñas! Hindi pumasok. Foul. May nakuha pa. Foul. Sayang oh. Pwede na yan. Yun. Easy layup by Papa Arman. Aloy. Pareñas. Yes. Hindi pumasok. Kaloy ulit. Basket by Kaloy. Husay ni Kaloy. Pangliga ang 9-8. 9-8. 41 seconds. Ang ganda. Basket by Zay. Pupukul yan sa stress. Yes! Good. Inagaw. Harap-harap pang inagaw. Pareñas. Umatake. Great. Yes, sir. Ganda ng pagkaka. Tabla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basket! Counted! Change score! Papa Arman to Papa Arman. Yes, sir. Ayan, ay Papa Arman. Ang ganda ng pasa. Ang ganda ng pasa. 1 by 1. Ponce by Pareñas. Ponce by Pareñas. Hindi binitawan ni Pareñas si Ponce. Ipinira. Ang ganda ng pagkakapeng. Another Ponce. Ang ganda naman ng pasahan. Dapat ganon. Dapat ganon. Dapat ganon. Yes, sir. Basket by Day. Pareñas. 1 by 1 by Pareñas. Another shot by Pareñas. Papa Arman. Pumukol. Yes! Hindi pa rin pumasok. Isa pa, Papa Arman. Good. Ganda. Kuya Victor! Yes, sir! Parang nananaginip lang ang tira. Green. Yes, sir! Easy layup by Claire. 11-13. Papa Victor. Black ball. Green by Andre. Yes, sir! 30-12. Lamang pa rin ang puti. Isa na lang po. Kalamangan. Ponce. Libre-libre. Wala nang bubaba. Yes, sir. Basket. All. All 13. The first deadline of universe. 6 minutes.
Ponce. Mark. Ayun, huling-huli. Huling-huli ang bitang. Ayun na naman po si Kuya Andre. Lamang na ni G. 14-13, lamang-lamang ang black. Papa Arman. Yes! Basket by Papa Arman. 5 minutes and 30 seconds. Kuya Andre. Bumukol ulit. Yes! Pumukol na naman. Lumatake si Papa Andre. Basket. Ponce, tumingin sa tres. Iyon ang sinasabi. Di pumasok. Hindi pumasok. Papa Arman. Ang galing liglit ko muna bola. Ayan naman. Aatake naman si Kuya Andre. Kuya Andre, pass by Parinas. Basket by Parinas. Na, dalawa. Dalawa na ng dalawa. 16-14. Sa natitirang oras na 4 minutes and 56 seconds. Lakas. Basket by Mark. Huli. Nako ni Ponce. Ayun ang sinasabi. Tabla na. Sa ilalim. All. Tumabla na. All. Tumabla na. All 16, deadlock na. Kaya ba? Ayan na. 4 minutes and 25 seconds. Green. Hindi ko kasi ate, B. Sunday mo? Ang alas 10 ang ano niya. Duty. Yes! Sunday. Alas 10 na. Gusto mo? Alas 10 na, uy. Ito. 10-10 na. Patay ka na naman kay ate, B. Yari. Alam ko, Buti, sumedi pala. buti tinanong kita. Alas 10 na, oh. Oh. Patay na naman to. Sasabunutan na naman walang ulo. Sasabunutan lang na walang po. Alam ko, Steve. Tingin ko, Steve. Buti nga ako natanong ko. Kasi alam ko dat kasama mo yun eh. Or nakikiwang kalahati eh. Eh hindi pala. Wala. Alas yung gano'n si duty nun. Sige na, pumukol ka na. Baka mama makapukol ka pa ni Ate G. Parenyas. Wala. 2 minutes and 25 seconds remaining. Sa break na naman. Sino lamang? Tabla? Oh, ang itim. At lamang na po ang itim ng isang puntos. Foul. Graduate ka na. Kanina ka pa. Bukitan na yan. Graduate na. Maraming sa team. Oras natin. 1 minuto at 50 segundo. Still. Wala naman. 1 minute and 20 seconds remaining. Miss. Oh.
Gagawa kayo ng lollipop? Wala, white ball. Oras natin. 45 seconds remaining. Ponce. Wala. Thirty seconds remaining. Twenty seconds remaining. Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1, and